ओं नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कंद त्रयोदश अध्याय। श्री भगवानुवाच शुण हे भकत निपुण ए जीव स्वभावे निर्गुण ईश्वर निरंजन एहि माया सयले देह बहि जेणु अविद्या बंध तार ए घेनी कर्मे अधिकार विधि निषेध एणु करी सुकर्म कुकर्म विचारी एणु केवल मोक्ष लाभे कर्म करिब शुद्ध भावे एमंते साधी शुद्ध कर्म लभे भक्ति तुटे भ्रम भक्ति उपजीव जेबे छाड़िब सर्वकर्म तेबे ए भावे थिले हे उद्धव कर्म लक्षित शुभाशुभ जीवर नुहई बंधन कहिले श्री मधुसूदन एबे तू शुण मो विचार ए जीव आत्मा मोक्ष द्वार ए जीव आत्मा महेश्वर सूक्ष्म निर्मल निराकार पुराण पुरुष ए आदि देहे प्रकाशे चक्रभेदी प्रथम चक्रे सूक्ष्म रूप द्वितीय प्रकाशे अल्प तहु अधिक मणिपुरे प्रकाशे अनाहत द्वारे मृणाल सूत्र मार्गे ज्योति ध्यान अभ्यासे जहा चिंती चक्र पवन महाबली मन पवन संगे तोली विशुद्ध चक्ररंध्र देशे आसन दृढ़ बंध पासे प्राण को ब्रह्मरंध्रे थोई निश्चल ध्याने मन देई तेबे तू देखिबु साक्षाते आत्मार रूप दृष्टि मात्रे अग्नि जे स्तने थाए शून्य केवल उष्म अनुमाने लौह पाषाण घर्षण संजगे उठे अग्निकण जत्ने समिध देले तहि स्वभावे शिखा प्रकाशई पुनि पाइले घृत धार जलई अति बलियार ए रूपे आत्मा सूक्ष्म बाणी वेद वचन परिमाणी ए षड चक्र भेद स्फुरे शब्द द्वादश प्रकारे ए अनाहत पुरे स्थिति जीव आत्मार तत्व गति ए जीव सृष्टि प्रकारणे जे एकादश इंद्रिय गणे के ज्ञान मार्गरे संचरे के कर्म पथरे प्रचरे मन संकल्पे बुद्धि चिंती जे अभिमाने अहंकृति रजतामस सत्व गुण मायार विकार ए पुण उद्धवे कहिले श्रीपति जान तू एही रूपे चिंती से नित्य सनातन हरि अनंत शक्ति अच्छी धरी प्रथमे एक रूप तार अनादि अव्यक्त ईश्वर से निज शक्ति भाव बले अशेष रूप ए शयले प्रकाश करी निज शक्ति माया संयोगे नाना मूर्ति से जेबे रजगुणे मिसे तातहु संसारे प्रकाशे सृष्टि पालई सत्वे मिसी तामस जोगे ताहा निसी ईश्वर माया लीला करी खेलई जगत आवरी से एक रूप भगवान तातहु सृष्टि नहे भिन्न सूत्रे पाषाण गुंथि जेन्हे सूत्रे बसन अनुमाने ए रूपे जगत ग्रंथन अंतर बाह्य भगवान अनादि अरूप प्रत्यक्ष
ସଂସାର ରୂପ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ କର୍ମେ ଏହାର ମୂଳ ବୀଜ ରସ ସଂଯୋଗେ ମହାତେଜ ବଢ଼ଇ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଘେନି ବିବଘ ଅପର୍ବଗ ବେନି ପୁଣ୍ୟ ପାତାଳ ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ବୃକ୍ଷ ଅଙ୍କୁରି ଉଠେ ତେଜେ ଅନନ୍ତ ବାସନାର ମୂଳେ ଏ ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚଳେ ଏ ତିନି ନାଳ ତିନି ଗୁଣେ ବୃକ୍ଷର ନିର୍ମାଣ କାରଣେ ଏ ପଞ୍ଚ ସ୍କନ୍ଧ ପଞ୍ଚଭୂତେ ପଞ୍ଚ ବିଷୟ ରସ ଯୁତେ ଶାଖା ସମୂହ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣେ ଏ ନିତ୍ୟ ଥାନ୍ତି ମାୟା ବଣେ ଉପରେ ବେନି ପକ୍ଷୀ ନିତ୍ୟେ ବସନ୍ତି ରକ୍ଷା ଭୋଗ ଅର୍ଥେ କହିଲି ବେନି ପକ୍ଷୀ ଯେହି ଜୀବ ପରମ ନାମ ସେହି ବାତ ପିତ୍ତ ଯେ କଫ ଘେନି ବୃକ୍ଷର ବଳକଳ ଏ ତିନି ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବେନି ଫଳେ ପକ୍ଷୀ ଏ ଭୁଞ୍ଜଇ ତା ବଳେ ଲତା ବେସ୍ପିତେ ତରୁକ୍ଷଣେ କଳ୍ପେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ତା ଜୀବନେ ଯାବତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଶେ ତାବତ ଏ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରକାଶେ ଏକଇ ପକ୍ଷୀ ତାର ଫଳ ଭୁଞ୍ଜଇ ନିତ୍ୟେ ମହାବଳ ସେ ଫଳ ଖାଇ ମତ୍ୟ ଭଳେ ନିରତେ ପଶେ ନାନା ଘରେ ଯେ ଆର ପକ୍ଷୀ ଥାଇ ଭୋଖେ ସେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ସର୍ବ ଦେଖେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଯେ ଭୁଞ୍ଜଇ କିରାତ ଜାଲେ ସେ ପଡ଼ଇ ଏକଇ ବ୍ରହ୍ମ ନାନା ରୂପେ ଭ୍ରମଇ ମାୟାମୟ କଳ୍ପେ ସେ ଯେବେ ଜାଣେ ବେଦ ସାର ସଂସାରେ ଭ୍ରମ କାହିଁ ତାର ଏହା ତୁ ବୁଝି ହେ ଉଦ୍ଧବ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ପାଦେ ସେବ ଭକ୍ତି କୁଠାରେ ଦୁର୍ବାସନା ଛେଦ ତୁ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟେ ସିନା ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣି ସାବଧାନେ ଗୁରୁ ବଚନ ଅନୁମାନେ ସାଧନ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଚିତେ ଭଜ ତୁ ମୋର ପାଦ ଗତେ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶେ ଭାଗବତ ଜୀବର ଗତି ଅନୁଭବ ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ମାଧବ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗିଣୀ ସୁଜନେ ତର ଏହା ଶୁଣି ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଭଗବଦୁଦ୍ଧବ ସଂବାଦେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଫଳାଦି ବର୍ଣ୍ଣନଂ ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶୋଧ୍ୟାୟ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।